Okay? Leksyon 75, vosotros command form, mandatos en forma de vosotros. So ito na lang ang kulang natin no sa personal pronoun pagdating sa imperatibo or mandatos or command form. Ano nga ba uli yung vosotros? Ang vosotros, again, ginagamit yan sa Espanya. Ito yung kayo, pero informal plural. So, technically ako, never ko pang nagamit yung vosotros command form sa 12 years kong pananatili sa South America dahil hindi naman siya applicable sa South America in terms of daily conversation. Pero, mahalagang malaman natin ang vosotros dahil kapag nagbabasa tayo, lalo na yung mga literary book, or yung mga reference na nanggaling sa Espanya, usually may encounter natin yung vosotros. Let's say for example, magbabasa ka ng mga novel ng mga sikat na writers from Spain o yung mga makalumang mga reference, no? Or sa ating mga YouTube subscriber na pupunta or maninirahan sa Spain, or for example, papasyal ka sa Espanya, it's better na alam mo ang conjugation ng vosotros at kasama na dyan yung paano ka mag-uutos kapag ang kausap mo ay marami. So again, dito sa Latin America, both formal and informal, pag ang tinutukoy mo ay kayo, you all, ustedes lang ang ginagamit natin. Pero sa Espanya, ustedes, gumagamit sila ng ustedes pero formal. Pag gusto mo ng familiar or informal na kayo, you all, kailangan gamitin ay vosotros. Sa atin, mahalaga rin ito, no, as Christians, kasi karamihan sa mga Bible versions na ginagamit natin ay gumagamit ng vosotros. Agree? Diba? Yung La Biblia de las Americas, las Sagradas Escrituras, etc., La Biblia Antigua, may mga vosotros yan. At mababasa rin natin na may mga dialogue sa Bible na nag-uutos sa maramihan at vosotros rin ang ginagamit. So kailangan aware tayo paano ba kino-conjugate ang vosotros, particularly pang nag-uutos sa marami. Oh, so paano ba natin kino-conjugate muna in present tense ang vosotros? Review lang natin. For AR verb, vosotros hablais. Nagsasalita kayo. ER verb, vosotros coméis. Kumakain kayo. IR verb, vosotros vivís. Nakatira kayo. Tapos syempre yung accent dyan ng mga taga-Spain. Vosotros, vosotros habláis, vosotros coméis, vosotros vivís. Ayun. So, positive command. Paano ba mag-uutos sa vosotros? Madali lang. Alisin mo lang yung R sa dulo ng infinitive. Lalagyan mo lang ng D. Ulit, ulit. Alisin ang R. Idadagdag mo lang or papalitan mo lang ng D. Hablar, hablad. Comer, comed. Vivir, vivid. Por ejemplo, hablad más despacio. Magsalita kayo ng mas mabagal. Kausap ko, mga nasa Espanya. Comed aquí. Kumain kayo dito. Eat here. Vivid en paz. Mamuhay kayo ng payapa. So very easy. Remove R, lagyan ng D. Pero, pag negative commands o negatibo, en vosotros, ang formation rule natin ay no plus meron tayong panibagong change ending kapag negative. Yung AR, aalisin natin, papalitan natin ng ACE. ER, papalitan natin ng eyes and IR, eyes. For example, hablar, no habléis. Comer, no comáis. Vivir, no viváis. So, ang technique dyan, baliktad siya kung i-compare mo sa present tense. Kasi diba yung hablar, hablais, coméis, vivís. Yun yung present tense. Pero pag negative command, yung a nagiging e. So, hablais magiging habléis. Yung coméis magiging a. No comáis. Yung vivís magiging no
viváis. Okay? So, otros ejemplos, no habléis tan rápido. Huwag kayong magsalita ng mabilis. No comáis eso. Huwag kayong kumain yan. No viváis aquí. Huwag kayong tumira dito. Kapag naman reflexive verb, ito, kakaiba naman kasi kanina napag-aralan natin, tatanggalin mo lang yung R, papalitan mo ng D, diba? Hablad, comed, etc. Kapag reflexive verb, aalisin mo lang yung R, wag ka magdadagdag ng D, aalisin mo lang yung R, lalagay mo na yung os na reflexive pronoun. Levantarse, levantaos. Sentarse, sentaos. Tinanggal mo lang yung R pero wala ka nang lalagay na D. Tapos ikakabit mo yung os sa dulo, yung reflexive pronoun. Por ejemplo, levantaos temprano. Gumising kayo ng maaga. Diba sa ustedes form, levántense temprano. Pero sa vosotros, levantaos temprano. Sentaos aquí. Sentaos aquí. Hindi siya stem changing verb, 'di ba? Kasi sa ustedes form siéntense aquí, yung i naging IE. Pero pag vosotros, halos lahat ay regular conjugation siya. Hindi mo papalitan yung stem. Sentaos aquí. Ang kakaiba lang is yung irse. Yung irse, kahit reflexive siya, lalagyan mo ng D. Id. Id-os ahora. Idos ahora. Kasi diba sa ustedes form váyanse, so sa vosotros form, idos ahora. Ito lang yung kailangan mong i-memorize. Umalis kayo ngayon, idos ahora. Leave now. Okay? Kapag naman negative na reflexive verb, no plus os plus yung verb, yung negative pattern na pinag-usapan natin kanina. Por ejemplo, nos levantéis tarde. Huwag kayong gumising ng late. Don't get up late. Nos sentéis aquí. Don't sit here. Huwag kayong umupo dito. So again, no before the reflexive pronoun os and yung negative na command, levantéis, sentéis, etc. Kapag naman direct object, so alam na natin yan, di ba yung lola, los, las, te, me, etc. So for example, comedlo, so lalagay mo lang yung lo sa dulo, ikakabit mo lang, comedlo, miradla, compradlos. Ayun. So eat it, look at her, look at it, buy them. Comedlo, miradla, compradlos. So depende yung lola, los, las, kung masculine, feminine, singular, plural. Kapag nabag negative with direct object, nolo comais, so no plus yung direct object pronoun plus yung negative form ng command, nolo comais, nola mireis. Muy bien. Sige nga, I'll give you 5 minutes to fill in the blanks. Completa las oraciones con la forma correcta del verbo en vosotros imperativo. Okay, sige, answeran natin. Imperativo vosotros, number 1. Blank, más despacio, por favor. Hablad. Okay. Hablad. Más despacio, por favor. Hablad, más despacio, por favor. Number 2. No blank eso. No comáis eso. No comáis eso. Número 3. Blank, temprano, mañana. Temprano mañana. Levantaos temprano mañana. Levantaos temprano mañana. 4. No os sentéis aquí. No os sentéis. Sentéis. 5. Cerrad la puerta. Cerrad la Cerrad puerta. la puerta. 6. Abrid la ventana. Abrid la ventana. 7. No miráis la televisión. No miréis la televisión. Baliktad, no? Dan, no miréis la televisión.
Mirais yung present tense, pero pag pautos, yung a magiging e. Mirais. Pag negative, pag negative. 8, Li, Leedlo. 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 9, No lo resolváis el problema. no lo resolváis. Wala na yung el problema kasi kinonvert mo na yung lo. Diba? Okay. Convert mo na sa lo. And 10, Idos ahora mismo. idos, ahora mismo. So again, hablad más despacio, por favor. No comáis eso. Levantaos temprano mañana. No os sentéis aquí. Cerrad la puerta. Abrid la ventana. No miréis la televisión. O basahin mo siya pwede mo siyang basahin en Espanyol, di ba? No miréis la televisión. La televisión. Ayun, yung basa nila, televisión. Leedlo. No lo resolváis. Idos ahora mismo.